A Land Transport Authority enforcement officer has tragically died in the line of duty while attempting to stop an errant motorcyclist on the Sealtar Expressway. The incident occurred on the morning of June 4, 2024, at around 10:40 a.m., near the Tampines Expressway exit towards the Bukit Timah Expressway. According to the Singapore Police Force, the accident involved a motorcycle, 2 lorries, and a van. The officer, Mr. Zdulfika Ahakasa, was riding his motorcycle in pursuit of the motorcyclist when the tragic accident occurred. The pursuit was captured on video and shared on social media platforms, showing the intense chase that led to the officer's unfortunate crash. In the footage, both the officer and the motorcyclist can be seen swerving in front of an approaching lorry. The motorcyclist then makes a sharp turn around a road divider, and as the officer attempts to follow, he crashes into the curb and falls off his motorcycle, landing in the middle of the street. Emergency services quickly arrived at the scene, and Mr. Ahakasa was rushed to the hospital. Unfortunately, he succumbed to his injuries despite the medical efforts. The 18-year-old motorcyclist, believed to be the individual the officer was pursuing, has been arrested for multiple offenses. These include failing to stop when ordered by an authorized officer, riding without a valid license, possession of scheduled weapons, and suspected drug-related offenses. In the aftermath of the collision, police officers and multiple vehicles were seen in the area, with a police car's lights blinking. Debris from the accident was scattered across the road, and images from the scene show Mr. Ahakasa lying on the ground, with an individual crouched over him, seemingly seeking help. The Land Transport Authority expressed their deep sadness over the loss of Mr. Ahakasa, describing him as a valued member of their enforcement team. They have committed to working closely with the traffic police to thoroughly investigate the incident and ensure that justice is served. Adding a personal dimension to this tragedy, a man who identified himself as the officer's cousin shared a wedding invitation in the comments section of the SG Road Vigilante Facebook page. He revealed that Mr. Ahakasa was set to be married on July 27, highlighting the profound personal loss felt by his family and friends. Senior Assistant Commissioner Daniel Tan, commander of the traffic police, described the incident as a tragic loss of life for a fellow law enforcer who died while executing his duty to keep roads safe. He assured that the police would investigate the matter thoroughly and ensure those responsible face the full extent of the law. Please share your thoughts on this tragic incident in the comments section below. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, 2230, for more updates and news coverage. 一名陆路交通管理局 LTA 执法人员在试图阻止一名违规摩托车手时不幸殉职。这起事件发生在2024年6月4日上午10点40分左右，地点位于朝五级芝马高速公路方向的十里达高速公路 SL1 靠近但宾尼高速公路 TP1 出口附近。新加坡警察部队表示，事故涉及一辆摩托车、2辆卡车和1辆面包车。这名执法人员是阿卡莎先生，当时他正骑着摩托车追赶违规摩托车手，追逐的过程被拍摄下来，并在社交媒体平台上分享，显示了导致这名执法人员不幸撞车的激烈追逐。在视频中，执法人员和摩托车手都被看到在一辆迎面驶来的卡车前急转弯，随后摩托车手急转弯绕过路中分隔带，而执法人员在尝试跟随时撞上路边缘，摔下摩托车并倒在路中间。紧急服务人员迅速赶到现场，并将阿卡莎先生送往医院。不幸的是，尽管进行了医疗抢救，他还是因伤势过重去世了。这名18岁的摩托车手被认为是执法人员追赶的对象，他因多项罪名被捕，包括在授权官员下令停车时未停车、无有效驾照驾驶、持有违禁武器和涉嫌毒品相关罪行。事故发生后，现场出现了多名警察和多辆车，其中一辆警车的灯光闪烁。事故现场的碎片散落一地，现场图片显示阿卡莎先生躺在地上，一名男子蹲在他旁边，似乎在寻求帮助。
陆路交通管理局对阿卡莎先生的去世表示深切悲痛，称他是执法团队中一名有价值的成员。他们承诺将与交通警察密切合作，彻底调查事件，确保正义得到伸张。这起悲剧还带有个人色彩。一名自称是执法人员表弟的男子，在 SG Road Vigilante Facebook 页面的评论区分享了一张婚礼请柬。他透露，阿卡莎先生原定于7月27日结婚，凸显出他的家人和朋友所感受到的深切个人损失。交通警察司令丹尼尔·陈高级助理专员形容这起事件是一起悲惨的生命损失。他在执行保持道路安全的职责时殉职。他保证警方将彻底调查此事，确保相关人员承担应有的法律责任。请在下方评论区分享您对这起悲剧事件的看法。不要忘记点赞、分享和订阅我们的频道 2230， 了解更多更新和新闻报道。Seorang petugas penegakan Otoritas Transportasi Darat (LTA) meninggal dunia saat bertugas ketika mencoba menghentikan pengendara sepeda motor yang melanggar aturan di Jalan Tol Seletar. Insiden tersebut terjadi pada pagi hari tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 10.40 pagi, di dekat pintu keluar Jalan Tol Tampines arah Jalan Tol Bukit Timah. Menurut kepolisian Singapura, kecelakaan itu melibatkan sebuah sepeda motor, 2 truk, dan sebuah van. Petugas tersebut, Bapak Zdulfika Ahakasah, sedang mengendarai sepeda motor saat mengejar pengendara sepeda motor tersebut ketika kecelakaan tragis terjadi. Pengejaran tersebut terekam dalam video dan dibagikan di platform media sosial, menunjukkan pengejaran intens yang menyebabkan kecelakaan tragis tersebut. Dalam rekaman tersebut, terlihat petugas dan pengendara sepeda motor tersebut berbelok tajam di depan truk yang melaju. Pengendara sepeda motor tersebut kemudian berbelok tajam mengelilingi pembatas jalan, dan saat petugas mencoba mengikutinya, dia menabrak tepi jalan dan terjatuh dari sepeda motornya, terjatuh di tengah jalan. Layanan darurat segera tiba di lokasi, dan Bapak Ahakasah segera dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, dia meninggal dunia meskipun telah dilakukan upaya medis. Pengendara sepeda motor berusia 18 tahun tersebut, yang diyakini merupakan orang yang dikejar oleh petugas, telah ditangkap atas beberapa pelanggaran. Ini termasuk tidak berhenti saat diperintahkan oleh petugas yang berwenang, mengendarai tanpa lisensi yang sah, memiliki senjata terlarang, dan dugaan pelanggaran terkait narkoba. Setelah kecelakaan, terlihat beberapa kendaraan polisi di area tersebut, dengan lampu mobil polisi berkedip-kedip. Puing-puing dari kecelakaan tersebut tersebar di jalan, dan gambar dari lokasi menunjukkan Bapak Ahakasah terbaring di tanah, dengan seorang individu jongkok di dekatnya, sepertinya mencari bantuan. Otoritas Transportasi Darat menyatakan kesedihan mendalam atas kehilangan Bapak Ahakasah, menggambarkan dia sebagai anggota tim penegakan hukum yang berharga. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan polisi lalu lintas untuk menyelidiki insiden tersebut secara menyeluruh dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Menambah dimensi pribadi dalam tragedi ini, seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai sepupu petugas tersebut membagikan undangan pernikahan di bagian komentar halaman Facebook SG Road Vigilante. Dia mengungkapkan bahwa Bapak Ahakasah akan menikah pada 27 Juli, menyoroti kehilangan pribadi yang dirasakan oleh keluarga dan teman-temannya. Asisten Komisaris Senior Daniel Tan, Komandan Polisi Lalu Lintas, menggambarkan insiden tersebut sebagai kehilangan tragis seorang penegak hukum yang meninggal saat menjalankan tugasnya untuk menjaga keselamatan jalan. Dia memastikan bahwa polisi akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memastikan mereka yang bertanggung jawab menghadapi hukum sepenuhnya. Bagikan pendapat Anda tentang insiden tragis ini di bagian komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami, 2230, untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan dan liputan berita.